आज क्लास रे दशम श्रेणी माध्यमिक ज्यामिति वृत्त चैप्टर को जाना से अनुसिद्धांत एक को आम भल भाव जाना। अनुसिद्धांत एक अच्छी गोटे वृत्तर दुईटी ज्या मध्य केंद्र ठारू दूरवर्ती ज्या दैर्घ्य निकटतर जार दैर्घ्य ठारू क्षुद्रतर। कौन कहला गोटे वृत्तर गोटे वृत्त अच्छी लक्ष्य कर गोटे वृत्त अच्छी दुईटी ज्या एबी ज्या और सीडी ज्या अच्छी केंद्र ठारू दूरवर्ती ज्या ताले मते को केंद्र एटा केंद्र ठारू केउ ज्याटी दूर अछि ए सीडी ज्याटी दूर अछि से सीडी ज्याटी रो दैर्घ्य निकटतर ज्या किए एबी ज्या रो दैर्घ्य ठारू ये क्षुद्रतर अर्थात एबी हबो एबी रो दैर्घ्य जते हबो सीडी ताठू कम हबो बुझियला सेटा मु प्रमाण करते कहिछि। आमे दत्त लिखिबा एस वृत्त रे ओ केंद्र एस वृत्त रे ओ केंद्र हला आउ एबी आउ सीडी दुईटी ज्या एबी ओ सीडी दुईटी ज्या हो के ना हला एबी हला निकटतर ज्या आउ सीडी हला कोन केंद्र ठारू दूरवर्ती ज्या ताहले आमे लिखिबा तने ओई ओई होची लेस देन ओएफ तने ओई टा सान होची आ ओएफ टा बड़ होची काहे कि ना केंद्र ठारू एबी रो दूरता जते के ओई आ केंद्र ठारू सीडी रो दूरता केते ओएफ तने ओएफ बड़ ओई सान हम एमिति लिखिबा ओएफ ग्रेटर देन ओई बुझला ए ओएफ हला केंद्र ठारू जा मानक दूरता ओएफ हला कोन क्षुद्रतम ए दूरवर्ती ज्या रो दूरता केंद्र ठारू आ ओई हला एबी ज्या जे कि केंद्र ठारू दूर निकटवर्ती ज्या रो दूरता एवं आ कोन अछि ना ओई परपेंडिकुलर एबी ओ ओएफ परपेंडिकुलर सीडी आमको प्रमाण करबा को हबो प्रामाण्य कोन प्रमाण करबा को हबो जे ए जे दूरवर्ती जी अछि सी हबो क्षुद्रतर जे निकट अछि सी हबो बृहत्तर अर्थात सीडी स्मॉलर देन एबी अर्थात एबी टा बड़ हबो सीडी टा सान हबो एबी जे केंद्र ठो निकटवर्ती अछि आ सीडी जे केंद्र ठो दूरवर्ती अछि सीडी ठारू एबी टा बड़ हबो दैर्घ्य बड़ बृहत्तर हबो ताले हम अंकन करिबा अंकन कोन करिबा अंकन करिबा ना ओए आ ओसी व्यासार्ध अंकन करा जाऊ ओए ओ ओसी व्यासार्ध अंकन करा जाऊ बुझियला व्यासार्ध अंकन करा जाऊ बर्तन एठी लक्ष्य कर प्रमाण करिबा बर्तन प्रमाण रे एठी लक्ष्य कर जेहेतु ओई लंब एबी प्रति ताहले ए ई ओ एक समकोणी त्रिभुज तने ए ई ओ त्रिभुजटी ए ई ओ समकोणी हां के ना जेहेतु ओई लंब एबी प्रति तने ए ई ओ बा समकोणी त्रिभुज समकोणी रे ओ हेला कोन कर्ण ओ रो स्क्वायर इज इक्वल टू ए रो स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ओ रो स्क्वायर एटा कला पिथागोरस त्रय केना हमें आगु जानि छे जे समकोणी त्रिभुज रे ओ हेला कोन कर्ण ए ओ एटा ला कर्ण ओ हेला कर्ण रो दैर्घ्य रो वर्ग इज इक्वल टू उच्चतार परपेंडिकुलर जेटा उच्चतार दैर्घ्यर वर्ग प्लस भूमिर दैर्घ्यर वर्ग सहित समान बुझला ताले हमें दळे कर्णर दैर्घ्यर वर्ग इज इक्वल टू उच्चतार दैर्घ्यर वर्ग प्लस भूमिर दैर्घ्यर वर्गर ए समष्टि सहित समान एटा इक्वेशन आई पुनश्च ओएफ परपेंडिकुलर सीडी ए ओएफ टा परपेंडिकुलर सीडी हां कि ना ताहले त्रिभुज सीएफओ कोन एक समकोणी त्रिभुज एक समकोणी त्रिभुज रे कोन हो सेमती ओसी रो स्क्वायर इज इक्वल टू
CF ର ସ୍କ୍ୱାର ପ୍ଲସ୍ OF ର ସ୍କ୍ୱାର ଓକେ ନା ଇଏ ମଧ୍ୟ କଣ ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟ ପିଥାଗୋରାସ ତ୍ରୟ କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଏଇ OA ଆଉ OC ସେମ୍ ନା କାହିଁକି ନା ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଆମେ ଲେଖିବା OA କିନ୍ତୁ OA is equal to OC କାହିଁକି ନା ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବୁଝିଲା ଯେହେତୁ OA is equal to OC ତାହେଲେ OA ର ସ୍କ୍ୱାର is equal to OC ର ସ୍କ୍ୱାର ହବ ନା যদি OA সହିତ OC সমান OA যদি 5 সেমি তাহলে OC भी 5 সেমি হবে তাহলে 5 ର স্কয়ার কেতে হবে 25 ইয়ে भी 5 ର 25 সমান হলা না তাহলে OA ইজ ইকুয়াল টু OC তাহলে OA ର স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু OC ର স্কয়ার বর্তমান OA কেতে আছে OA আছে না এই ର স্কয়ার প্লস OE ର স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু OC কেতে আছে CF ର স্কয়ার প্লস OF ର স্কয়ার বুঝলা OA ର স্কয়ার এটি কেতে বাହାର করছে A ର স্কয়ার প্লস OA ର স্কয়ার বর্তমান OC ର স্কয়ার কেতে বাହାର করছে CF ର স্কয়ার প্লস OF ର স্কয়ার তাহলে বর্তমান আমি পাখ পাখ নেইবা কোন এই পাখকু CF নেইবা তাহলে A র স্কয়ার এটা প্লস CF র স্কয়ার ଥିଲା সাইড চেঞ্জ কলা মাইনাস CF র স্কয়ার হকিলা আউ এটি ଥିଲା OF র স্কয়ার এটি প্লস OE ଥିଲା প্লস OE ଥିଲା মাইনাস OE র কোন হলা স্কয়ার আসলা বর্তমান লক্ষ্য করো এই OF টা OE এর বড় আছে তাহলে OF টা OE পাখর কোন আছে বড় আছে তাহলে OF র স্কয়ার আর OE র স্কয়ার র রেজাল্ট কোন আসিব শূন্যটার বড় আসিব যেহেতু আমি যেতে বড় সংখ্যার সান সংখ্যা বিয়োগ করু সেতলে কোন হবে শূন্যটার বড় আসনা 3 টা 0 টার বড় আসনা বড় আসনি বৃহত্তর আসি যেতলে বড় সংখ্যার যেতিক বড় সংখ্যা আছে বড় সংখ্যার সান সংখ্যা 7 টি বড় সংখ্যা 3 টি সান সংখ্যা বড় সংখ্যার সান সংখ্যা বিয়োগ করলে কত আসি 4 4টা কোন শূন্যটার বড় না বড় নয় 4টা শূন্যটার বড় হচ্ছে কিন্তু যেতলে আমি সান সংখ্যার বড় সংখ্যাকে বিয়োগ করিবা অর্থাৎ 3 ঠাରୁ 7 বিয়োগ করিবা মানে কেতে আসিব -4 এই -4 টা 0 ঠাରୁ কোন হবো সান হবো মানে -4 টা সান 0 টা হবো বড় সেমতি এটি লক্ষ্য কর যেহেতু OF টা কোন আছে বড় আছে কাঠারু OA ঠারু যেতলে OF র স্কয়ার মাইনাস OA র স্কয়ার বাহার করবা তার রেজাল্ট কোন হবো ধনাত্মক আসিব অর্থাৎ 0 ঠারু বড় আসিব ওকে না যেহেতু OF র স্কয়ার আর OA র স্কয়ার র রেজাল্ট কোন আসিব 0 আসিব এ 0 ঠারু বড় আসিব কাহিকি না OF এটি বড় আছে OF বড় আছে OE সান আছে তাহলে এটি লিখি দেবা যেহেতু OF গ্রেটর দেন OE তাহলে OF OE বড় থিবারু OF র স্কয়ার মাইনাস OE র স্কয়ার কেতে হবে 0 ঠারু অধিক হবে তাহলে বর্তমানে ইয়ার যদি ধনাত্মক আসলা ইয়ে বি রেজাল্ট সেম আসবে না আসবে লক্ষ্য করো ইয়ে যদি বর্তমান ডান পার্শ্বর এইটা সহিত এই পিসটা সহিত এই পিস সেম আছে মানে ইয়ার রেজাল্ট কোন হবে 0 ঠারু বড় হবে তাহলে ইয়ার রেজাল্ট কোন হবে 0 ঠারু বি বড় হবে না হবনি মানে এই র স্কয়ার তাহলে আমি পাইবা এই র স্কয়ার মাইনাস CF র স্কয়ার ইজ ইকুয়াল টু কত হবে না 0 ঠারু অধিক হবে যেতলে আমি এই র স্কয়ার র CF র স্কয়ার মাইনাস করিবা তার রেজাল্ট কোন হবে 0 ঠারু অধিক হবে অর্থাৎ ধনাত্মক সংখ্যা হবে তাহলে এত্র আমি কোন জানিলে যেতলে যদি 0 ঠারু অধিক হউচি যদি গোটে বিয়োগ ফল 0 ঠারু অধিক হউচি তাহলে আমি জানিবা যে বড় সংখ্যার সান সংখ্যা মাইনাস হইছি এই বড় সংখ্যার সান সংখ্যা মাইনাস হইছি 0 ঠারু বড় কেতলে হবে যেতলে বড় সংখ্যার সান সংখ্যা মাইনাস हुए তাহলে এটু আমি জানি যে देयरफॉर এইটা হচ্ছে কোন গ্রেটর দেন CF ঠারু এইটা হলা কোন গ্রেটর দেন CF ঠারু বর্তমান এইরা আমি 2 গুণন করে দেবা 2AE আর এতিরে মধ্যে 2 গুণন করে দেবা 2 গুণন বদলে দেখো এইটা হলা বর্তমান দুইটা 3 ঠারু অধিক দুইটা সরি 3 টা 2 ঠারু অধিক 3 লা আমি 2 গুণ দেবা আর 2 রে মধ্যে 2 গুণ দেবা কত হবে 6 ইয়ে বি অধিক হচ্ছে না অধিক হবনি বর্তমান এই আমি জানলে যে এইটা বড় আর CF টা সান তাহলে এইরে আমি যদি 2 গুণন করে দেবা আর CF যদি 2 গুণন করে দেবা তাহলে যে রেজাল্ট আসিব CF বড় কোন হবে ইয়ে বড় হই যাব মানে 2A র রেজাল্ট কেতে আসিব দেখো 2A যে কেতে AB 2A যে AB আর 2CF যে CD যেহেতু কোন না ওই লম্ব এবি ওই লম্ব এবি মানে এই ওইটা এবি কু সমান দিবারে বিভক্ত করছে তাহলে এই সহিত বি সমান তাহলে 2A = এবি হবে
ସେମିତି OF କଣ କରୁଛି CD କୁ କଣ କରୁଛି ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରୁଛି ଯେହେତୁ ଲମ୍ବ ଅଛି ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବ ଯଦି ସମଦ୍ବିଖଣ୍ଡ କରିବ ତାହେଲେ CF ସହିତ କିଏ ସମାନ ହବ DF ସମାନ ହବ ଅର୍ଥାତ CF ଟା କାହାର ଦୁଇ ଗୁଣ ହବ CF ର ଦୁଇ ଗୁଣ CD ହବ ତାହେଲେ ଯେହେତୁ ଲେଖିଦେବ OE ଲମ୍ବ କାହା ପ୍ରତି AB ପ୍ରତି ଆଉ OF ଲମ୍ବ CD ପ୍ରତି ବୁଝିଗଲା ନା ତାର ଆମେ ପ୍ରୁଫ ପାଇଗଲା ନା ଏଇଟା ଥିଲା CD less than AB ତାହେଲେ AB greater than CD ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିଦେବା CD less than AB ପାଇଲେ ନା ପାଇଗଲାନି ବୁଝିଗଲା ଆଉ ଥରେ ଦେଖ ଯେହେତୁ କଣ ଅଛି OF OE କଣ ଅଛି OF ଟା ଅଛି ବଡ OE ଟା ସାନ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଠି ଯେହେତୁ OF ର ସ୍କ୍ୱାର ମାଇନସ OE ର ସ୍କ୍ୱାର କେତେବେଳେ 0 ରୁ ଅଧିକ ହବ ଯେତେବେଳେ OF ଟା ବଡ ହବ କାରଣ OF ବଡରୁ ସାନ ମାଇନସ କଲେ ଶୂନଟାରୁ ଅଧିକ ଆସିବ ଯେମିତି 7 ରୁ 4 ବିୟୋଗ କଲେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟା ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା ତାହେଲେ ରେଜଲ୍ଟ କଣ ଅଛି ଧନାତ୍ମକ ଅଛି 0 ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେ 4 ରୁ 7 ମାଇନସ କରିବି ରେଜଲ୍ଟ କେତେ ଆସିବ କେତେ ଆସିବ -3 ଟା କଣ 0 ଠାରୁ ସାନ ଏଠି କିନ୍ତୁ ବଡରୁ ସାନ ବିୟୋଗ କଲେ 100 ଠାରୁ ଅଧିକ ଅଛି ଯେହେତୁ ବଡ ସଂଖ୍ୟା କି ଅଛି OF ବଡଟା ଅଛି କଣ ବୃହତ୍ତମ ଅଛି OF ক্ষুদ্রতম ଅଛି OE ତାହେଲେ ତାର ରେଜଲ୍ଟ କଣ ହବ 0 ଠାରୁ କଣ ହବ ଅଧିକା ହବ କିନ୍ତୁ এইটা সହିତ এই ইকুয়েশন তো কিଏ কোন সমান এই ର স্কয়ার ଆଉ CF ର স্কয়ার সমান ଆଉ তেনু ইয়ার যদি রেজাল্ট আসলা 0 ଠାରୁ ଅଧିକା ଆସିଲା ତାହେଲେ ইয়ার রেজাল্ট କେତେ ଆସିବ 0 ଠାରୁ ଅଧିକା ଆସିବ 0 ଠାରୁ ରେଜଲ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ବିୟୋଗ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାରୁ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ବିୟୋଗ କରିବା ଯଦି ରେଜଲ୍ଟ 0 ଠାରୁ ଅଧିକା ଆସିଲା ତା ମାନେ ବଡ ସଂଖ୍ୟାଟା ବଡ ଅଛି ସାନ ସଂଖ୍ୟାଟା ମାଇନସ ଅଛି ତାହେଲେ এইটা হবো বড় সি হবো সান সংখ্যা তাহলে বর্তমান উভয় পার্শ্ব দুই গুণ দেলে ইয়ে 2a হবো AB আর 2CF হবো CD কাইকি না 2a AB কাইকি হবো না OE লম্ব AB ଅଛି ଆଉ OF লম্ব CD ଅଛି বৰু সে কোন হবো এক দুই ভাবে বিভক্ত করছ না করু নাই তাহলে ডবল হই যাব তাহলে বর্তমান AB গ্রেটার দ্যান CD তাহলে CD লেস দ্যান AB মানে CD টা সান হবো AB টা বড় হবো বুঝিলা না এটা আমি দেইছি তাহলে দুইটি গোটে বৃত্তরে দুইটি জ্যা মধ্যରୁ ଯେଉଁ জ্যাটি দূরবর্তী ଆଉ ଯେଉଁ জ্যাটি নিকটবর্তী ଠାରୁ ସେ কোন ক্ষুদ্রতম হবো না আমি এটা প্রুফ করে CD ଥିଲା কোন দূরবর্তী জ্যা আর AB ଥିଲା নিকটবর্তী জ্যা তাহলে CD টা সান ଅଛି AB টা বড় ଅଛି প্রুফ ହେଲା বুঝিলা অনুসিদ্ধান্ত 2 ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଜ୍ୟାଟି କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାର ମାନେ ଉল্টা ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 1 ର ବିପରୀତ କୋଣ ଅଛି ନା ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ 2 କୋଣ ଦେଇଛି ନା ଗୋଟିଏ ବୃତ୍ତର S ବୃତ୍ତର ଦୁଇଟି ଜ୍ୟା କି AB ଜ୍ୟା ଆଉ ହେଲା CD ଜ୍ୟା AB ଜ୍ୟା ଆଉ CD ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରୁ କ୍ଷୁଦ୍ରତର AB ଆଉ CD ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କିଏ CD AB ଜ୍ୟା ଆଉ CD ଜ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷୁଦ୍ରତର କିଏ CD সেই CD ଜ୍ୟାଟି କେନ୍ଦ୍ର ଠାରୁ ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ଅର୍ଥାତ OF ଟା ବଡ ହେଇଯିବ OE ଟା ସାନ ହେଇଯିବ ହଁ କି ନା ତାର ବିପରୀତ କଥା ହେଇଥିଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା ଦତ୍ତ କଣ ଲେଖିବା S ବୃତ୍ତରେ O କେନ୍ଦ୍ର ବୃତ୍ତରେ O ହେଲା କେନ୍ଦ୍ର AB ହେଲା AB ବୃହତ୍ତର CD ହେଲା କ୍ଷୁଦ୍ରତର ଜ୍ୟା AB ଜ୍ୟା ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ CD ଜ୍ୟା ଏବଂ OE ଲମ୍ବ AB ପ୍ରତି ଆଉ OF ଲମ୍ବ CD ପ୍ରତି ହଁ କି ନା ତମେ ପ୍ରମାଣ करे ଯେ ପ୍ରାମାଣ୍ୟ କୋଉଟା ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ এই OF ଟା ଅଧିକ ଦୂରବର୍ତ୍ତୀ ତାହେଲେ ଆମେ ଲେଖିବା OF ଗ୍ରେଟର ଦେନ୍ OE ହଁ କି ନା ଆମେ ଲେଖିବା OF ଟା OE ଠାରୁ ବଡ ବୋଲି ତାହେଲେ ଅଙ୍କନ କରିବା ଅଙ୍କନ କଣ କରିବା ନା OA ଓ OB OC OA ଏବଂ OC ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ଯେମିତି କରିଥିଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ପ୍ରମାଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର OE ଲମ୍ବ AB ନା ଲେଖିବା OE O ଲେଖିବା এটা ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ OA ଆଉ OC ଅଙ୍କନ କରାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ OE ଲମ୍ବ AB ପ୍ରତି ତାହେଲେ AEO ସମକୋଣୀ
त्रिभुज जमिति करथिले अनुसिद्धांत 1 समकोणी त्रिभुज रे OA रो स्क्वायर इज इक्वल टू माने कर्णर दैर्घ्यर वर्ग इज इक्वल टू AE रो स्क्वायर प्लस OE रो स्क्वायर हां ताहले OA जाके पुणी पूर्ण एटा पिथागोरस त्रय पिथागोरस त्रय पुनश्च OC रो स्क्वायर इज इक्वल टू ना लिखिबा OE OF लंब CD ताहले ट्रायंगल CFO समकोणी रे जेहेतु एटा लंब देजी त एटा कोन समकोणी हो समकोणी रे OC रो स्क्वायर इज इक्वल टू CF रो स्क्वायर प्लस OF रो स्क्वायर हां केना एटाला बर्तन लिखिबा एटा भी सही पिथागोरस त्रय पाइथागोरन थ्योरम पाइथागोरस त्रय वर्तमान OA रो स्क्वायर OC रो स्क्वायर किंतु से OA इज इक्वल टू OC ना काहे कि एका वृत्तर व्यासार्ध किए OA आ OC गुटे वृत्तर व्यासार्ध तेणु OA रो स्क्वायर इज इक्वल टू OC रो स्क्वायर हे जिवो जेतु OA और OC समान तन OA रो स्क्वायर इज इक्वल टू OC रो स्क्वायर हबो OA रे के अछंती OA रे AE रो स्क्वायर प्लस OE रो स्क्वायर जेमति OC रे के OC स्क्वायर रे CF रो स्क्वायर प्लस OF रो स्क्वायर ओके ना बर्तन एई जे कहार वर्ग एई जे हला माने एई माइनस CF ने छिबा AE रो स्क्वायर माइनस CF रो स्क्वायर इज इक्वल टू OE रो स्क्वायर माइनस OF रो स्क्वायर माने हमें AE रो स्क्वायर माइनस CF रो स्क्वायर लिख देले OE रो स्क्वायर माइनस OF रो स्क्वायर लिख देले हां कि ना सॉरी OF रो एटा पड़ जिवो OF रो स्क्वायर माइनस OE रो स्क्वायर लिख देले माने OE टा प्लस अछि साइड चेंज कला माइनस होला माइनस OE रो स्क्वायर हैला ताहले वर्तमान हम लिखि देबा ओ माने ए पृष्ठा लेफ्ट साइड उ नेसबा ए पृष्ठा राइट साइड नेसबा त OF रो स्क्वायर माइनस OE रो स्क्वायर इज इक्वल टू AE रो स्क्वायर माइनस CF रो स्क्वायर वर्तमान ए AE रो स्क्वायर और AE जे केते ए जेला कोन हाफ ऑफ ए बिना हम एठी लिखिबा लिखि देथिबा मु लिखि दोछि टिके लिखि देथिबा लिखि दोछि मतलब OF रो स्क्वायर माइनस OE रो स्क्वायर AE रो स्क्वायर माइनस CF रो स्क्वायर ताहले हमें एबे कोन करिबा ना ए OF रो स्क्वायर रहला OF रो स्क्वायर माइनस OE रो स्क्वायर इज इक्वल टू ए जे AE रो स्क्वायर जगह रे हमें केते लिखबा AB बाय 2 लिखि परिबा ना काना AE होची कोन AB रो कोन आधा तने AB बाय 2 रो होल स्क्वायर माइनस ये केते हो CD बाय 2 रो होल स्क्वायर बुझेला माने मो एई जगह रे लिख देली AB बाय 2 रो होल स्क्वायर माइनस CD बाय 2 रो होल स्क्वायर वर्तमान OF रो स्क्वायर इज इक्वल माइनस OE रो स्क्वायर केता हबो ये AB रहले तने 1 बाय 4 AB रो स्क्वायर माइनस CD रो स्क्वायर जदी 1 बाय 4 AB रो स्क्वायर माइनस CD रो स्क्वायर कोन हबो ग्रेटर देन 0 रो अधिक हबो काहे ना जेहेतु AB बडो CD सानो लिखिबा जेहेतु AB ग्रेटर देन CD जेहेतु AB बडो CD सानो तेनु एमानकर जत्ते जा हो पछे वर्गर वियोगफल आ सेतु 1 बाय 4 जदी करबा तने ये भी 0 रो कोन हबो अधिक हबो तने कोन हबो एमन सब कोन एमन होचंती जेहेतु AB बड़ अच्छी CD सान अच्छी तेणु एमानकर 0 ठाରୁ अधिक हो धनात्मक संख्या हबो ताने ये जदी 0 ठाରୁ अधिक हलानी ताले एटा भी माइनस करले OF रो स्क्वायर माइनस OE रो स्क्वायर जदी करबा ये ताले यार रिजल्ट कोन हबो 0 ठाରୁ अधिक हबो ताने OF रो स्क्वायर माइनस OE रो स्क्वायर जदी 0 ठाରୁ अधिक हलानी ताले OF माइनस OE केते हबो 0 ठाରୁ अधिक हबो आ OF माइनस OE 0 ठाରୁ अधिक हबो माने
OF टा बड़ थिबो नियति OF टा बड़ थिबो OA टा सान थिबो हेंस प्रूव्ड हमें प्रमाण पाई गेलो ना देखो आउ थे मु एटी कहूची देखो वर्तमान एई सहित किए समान एई होची एबी रो अधा ताले एई जगह रे हम एबी बाय 2 रो स्क्वायर कर दले वर्तमान सीएफ होची सीडी रो अधा माने सीएफ सीडी बाय 2 जे ताले सीएफ होची ताले तार वर्ग कर दे ताले यार वर्ग पे कर दे केते हो 1/4 एबी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर से 1/4 हो कि जा हो एबी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर ता रिजल्ट केते हो हमें देखिबा एबी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर केते हो धनात्मक संख्या हो पुनी ये 1/4 ले मते कहि से मते धनात्मक संख्या हो ता माने कोन 0 ठाରୁ कोन हो अधिक हो 0 ठाରୁ अधिक हो काहे कि जेतु एबी बड़ अछि सीडी सान अछि जदि सीडी बड़ थांदा सीडी बड़ थांदा ताले एबी रु सीडी माइनस करथले कोन था नेगेटिव आसंता कोन रिजल्ट आसंता माने 0 ठाରୁ सान आसंता जेहेतु एबी और सीडी बड़ अछि तने एमानकर रिजल्ट धनात्मक हो 0 ठाରୁ अधिक हो तने यार जदि रिजल्ट 0 ठाରୁ अधिक हुए यार जदि रिजल्ट 0 ठाରୁ अधिक हुए त यार रिजल्ट कोन हबो 0 ठाରୁ अधिक हबो जदि एमानकर रिजल्ट स्क्वायर रो रिजल्ट जदि 0 आसला तने एमानकर नॉर्मल जेटा थिबो देखो 2 रो स्क्वायर माइनस 1 रो स्क्वायर इज इक्वल टू 2 रो 4 माइनस 1 3 तने 2 के धनात्मक 0 ठाରୁ अधिक आसी तने 2 माइनस 1 केते आसीबो 1 ये मते धनात्मक नुई की तने ये बड़ हबो तने OF माइनस OF रो स्क्वायर माइनस OA रो स्क्वायर आसला कोन 0 ठाରୁ अधिक आसला तने OF माइनस OA रो केते हबो से 0 ठाରୁ अधिक हबो जे केते बेले OF माइनस OA टा 0 ठाରୁ अधिक होय जतले OF टा बड़ थिबो एटा बड़ थिबो एटा सान थिबो बड़ रो सान बियोग करले रिजल्ट 0 ठाରୁ बड़ आसे ताले OF टा बड़ OA टा सान बुझी हला ना बुझी हला बुझी हला उपपद्य 9 अछि गोटे वृत्तर दुईटी सर्वसमज्या केंद्र ठारे जेउ कोण उत्पन्न करंती से माने सर्वसम ताले एई जे दुईटी सर्वसमज्या एबी ज्या और सीडी ज्या दुईटी समान ज्या से माने केंद्र ठारे जेउ कोण कोन ता कोती केंद्रस्थ कोण सेही ज्या अंतर्गत केंद्रस्थ कोण ताने एओबी हला एबी ज्यार केंद्रस्थ कोण सेमिति सीओडी हला सीडी ज्यार केंद्रस्थ कोण ताले से कहिछि जे दुईटी सर्वसमज्या केंद्र ठारे जेउ कोण उत्पन्न करंती से माने सर्वसम ताले से कहिछि जे एबी ज्या और सीडी ज्या समान हेले हमको प्रमाण करबा को हेबो जे ए ओ बी एंगल और सी ओ डी एंगल हमको प्रमाण करबा को हम लिखिबा दत्त एस वृत्तरे ओ केंद्र एस वृत्तरे वृत्तर ना हला एस एस वृत्तरे ओ केंद्र एबी ज्या समान सीडी ज्या से कहिछि सर्वसम एबी ज्या माने एबी रो दैर्घ्य जते सीडी रो दैर्घ्य सेते आ ए ओ बी एंगल ओ सी ओ डी एंगल यथाक्रमे एबी ज्या ओ सीडी ज्या रो कोन केंद्रस्थ कोण माने केंद्र ठारे कोण कोन करंती केंद्रस्थ कोण तबे हमको प्रमाण करबा को जे प्रामाण्य से केंद्रस्थ कोण दुईटा प्रामाण्य जे से केंद्रस्थ कोण दुईटा सर्वसम माने से ए ओ बी कोण एंगल इज इक्वल टू सी ओ डी एंगल हमके ए दुईटा एंगल इक्वल करबा को हबो अंकन कोन करबा अंकन करबा ना ओए ओबी ओडी ओसी व्यासार्ध अंकन करा जाऊ व्यासार्ध अंकन करा जाऊ वर्तमान दीटा त्रिभुज हे गला ना देखो प्रमाण करबा सब ओए ओबी ओसी ओडी को हम अंकन कला परे दीटा त्रिभुज हला गोटे ओए बी त्रिभुज गोटे ओसी डी त्रिभुज तने हम लिखिबा त्रिभुज ओ ए बी ओ त्रिभुज ओ सी डी मध्यरे को त्रिभुज ले त्रिभुज ओ ए बी त्रिभुज अटला ओ सी डी त्रिभुज ले ए दीटा त्रिभुज मध्यरे हमें सर्वसम करबा तने सर्वसम जतले करबा मिनिमम तीनटा दीटा कोण गुटे बाहु नचते दी तीनटा तक बाहु सर्वसम हेले ताने जानिबे जे सर्वसम बोली अछि हमें नवम हेले पढिथिले नाको बा 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 सक बा इत्यादि अछि पांचटा छडी अछि तने ओएबी त्रिभुज ओएबी रे तने कोन हो ओए बाहु इज इक्वल टू त्रिभुज ओसीडी रे के ओसी बाहु काहे कि नै माने एका वृत्तर व्यासार्ध
माने गोटे वृत्तर व्यासार्ध ना एका वृत्तर व्यासार्ध बुझीगला तापर बर्तमान दत्त अछि जे एबी ज्या और सीडी ज्या समान तने ओएबी रो एबी और ओसीडी रो सीडी समान तने कोन हो दत्त देछि एटा पुनश्च ओबी सहित किए समान हबो ओबी सहित ओडी समान हबो काहे कि ना एमाने एका वृत्तर व्यासार्ध देखो ओए सहित ओसी समान एटा समान हैला काहे कि एमाने एका वृत्तर व्यासार्ध एटा सहित एटा समान होला काहे कि एमाने होचंती कोन सर्वसम ज्या आउ एटा सहित एटा समान होला काहे कि ये मध्ये एका वृत्तर व्यासार्ध एका वृत्तर व्यासार्ध ताहले दिरा त्रिभुज सर्वसम्मिलन त्रिभुज ओ ए बी सर्वसम त्रिभुज ओ सी डी कौशिक रे बाहु 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 बाबा बाहु 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 तने दिरा त्रिभुज जतले सर्वसम हे जिवो सेमानंकर अनुरूप कोण अनुरूप बाहु कोण हबो सर्वसम हे जिवो तने हम पाइ जिबा ए ओ बी एंगल इज इक्वल टू सी ओ डी एंगल पाइ गेलो ना प्रूफ बुझियला हां एटाला ए ओ बी एंगल सी ओ डी एंगल पाइ गेले जदी मने कर ये सिना गोटिए वृत्त रे दीटा सर्वसम जिया थिला जदी कहिथिबो दुईटी परीक्षा पकेबो दुईटी सर्वसम वृत्तर दुईटी सर्वसम जिया अछि सेमानकर प्रमाण कर जे सेमानकर केंद्रस्थ कोण कोण हबो समान बोली माने ये गुटे वृत्त तने S1 और S2 कोण हबो सर्वसम वृत्त ता माने सर्वसम वृत्त कहा कहबा जहार जेउ वृत्तर व्यासार्ध दैर्घ्य समान तने S1 वृत्तर व्यासार्ध जहा S2 वृत्तर व्यासार्ध दैर्घ्य समान हबो हला से सेही कथा कहिछि जे जदि दुईटी सर्वसम वृत्तर ज्या दुईटी कोन हुए सर्वसम हुए अर्थात एठी धर एबी ज्या ये हलो सीडी ज्या ए ज्या दुईटी कोन हबो समान हबो दैर्घ्य समान हबो तबे प्रमाण कर जे सेमानकर केंद्रस्थ कोण कोन हबो समान हबो ताले सेमिति हम प्रमाण करबा त्रिभुज A1B और त्रिभुज CO2D त्रिभुज रे तने एटा सहित एटा समान काहे कि ना एका कोन सर्वसम वृत्तर कोन व्यासार्ध एटा सहित एटा समान कान दत्त काना दुईटी सर्वसम ज्या समान अछि तापरे O1B सहित O2D समान हे जिवो काहे कि ना जेहेतु सर्वसम वृत्तर कोन सेमाने दुईटी व्यासार्ध ताहले आमे पाइ गले बाहु 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 पाइ गले ताने दिटा त्रिभुज सर्वसम हैला ताने दुईटी कोण मध्ये सर्वसम हे जिवो एमिति भी परीक्षा रे पकेबो एटाला गोटिए वृत्त रे दुईटी सर्वसम ज्या ये दुईटी सर्वसम वृत्त रे दुईटी सर्वसम ज्या दिछि सेमानकर केंद्रस्थ कोण मध्ये कोण हो समान हेबो बुझियला प्रमेय 2.4 अछि गोटे वृत्तर दुईटी ज्या द्वारा केंद्र ठरे उत्पन्न कोणर दुईटी सर्वसम हेले ज्या दुईटी सर्वसम होबे तने एटा उपपाद्य 9 रो विपरीत कथन ता कहछि गोटे वृत्तर दुईटी ज्या द्वारा तने एटी गोटे वृत्त दुईटी ज्या किए एबी ज्या आवेला सीडी ज्या दुईटी ज्या द्वारा केंद्र ठरे उत्पन्न कोण तने एबी ज्या द्वारा केउ केंद्रस्थ कोण होछि ए ओ बी कोण आउ सीडी ज्या द्वारा केंद्र केउ कोण होछि सी ओ डी कोण दुईटी जदि सर्वसम हैला तने एटा दिछि ए कोण आउ ए कोण समान हेले प्रमाण करो जे ज्या दुईटी मध्ये सर्वसम तने ए बी ज्या आउ सी डी ज्या सर्वसम तने से कहला केंद्रस्थ कोण दुईटा जदि समान हैला तने ज्या दुईटी मध्ये समान हबो तने विपरीत कथन दिछि तने हम देखिबा दत्त एस वृत्त रे ओ केंद्र एस वृत्त रे ओ केंद्र बिंदु केंद्र एबी ओ सीडी ज्या द्वय एबी ओ सीडी ज्या द्वय केंद्र ठारे यथाक्रमे ए ओ बी कोण ओ सी ओ डी कोण कोन करंती उत्पन्न करंती आउ कोन देला ना से दीटा केंद्रस्थ कोण ए ओ बी कोण और सी ओ डी कोण कोन ना समान ए ओ बी कोण इज इक्वल टू सी ओ डी कोण हेले हमको प्रमाण करबा को हेबो प्रामाण्य कोन हबो ना ए बी ज्या इज इक्वल टू सी डी ज्या कोन करिया पड़िबो ए बी ज्या इज इक्वल टू सी डी ज्या ताहले ताने अंकन करबा अंकन कोन करबा ना ओए
ओबी ओसी ओडी व्यासार्ध अंकन करा जाऊ सब व्यासार्ध को कौन करबा अंकन करबा जदि अंकन करबा अंकन करा जाऊ ଏବେ ପ୍ରମାଣ କରିବା କଣ କରିବା ପ୍ରମାଣ କଣ କରିବା ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ନବା ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ଓ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ଆମେ ପ୍ରମାଣ କରିବା ସର୍ବସମ କରିବା ଏ ଓ ବି ତ୍ରିଭୁଜ ଆଉ ସି ଓ ଡି ତ୍ରିଭୁଜକୁ ଆମେ କଣ କରିବା ସର୍ବସମ କରିବା କିପରି ନା ପ୍ରଥମେ ଓ ଏ ଇଜ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ ଓ ସି କଣ ହେଲା ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ମାନେ କଣ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ସମାନ ହବ ଆଉ ଏ ଓ ବି କୋଣ ମାନେ ଏ ଓ ବି ତ୍ରିଭୁଜର ଏ ଓ ବି କୋଣ ଆଉ ସି ଓ ଡି ତ୍ରିଭୁଜର ସି ଓ ଡି କୋଣ କଣ ହେବେ ସମାନ ହେବେ କାହିଁକି ନା ଦତ୍ତ ଦେଇଛି କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥ କୋଣ ସମାନ ତାପରେ ଓ ବି ବାହୁ ସହିତ ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ର ଓ ବି ବାହୁ ଆଉ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି ର ଓ ଡି ବାହୁ କଣ ହବ ସମାନ ହବ କାହିଁକି ନା ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକା ବୃତ୍ତର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ତାହେଲେ ଦୁଇଟି ତ୍ରିଭୁଜ କଣ ହବ ସର୍ବସମ ହବ ଅତଏବ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଓ ବି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ସି ଓ ଡି କୋଉ ସିକ୍ୱାନ୍ସରେ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ এটা বাহু কোণ বাহু বাক্য বা বাহু কোণ বাহু তাহলে যদি বাহু কোণ বাহু সিক্ୱାନ୍ସରେ ସର୍ବସମ ହେଲେ ତାহলে ଆମେ କଣ ପାଇବା দুইটি সর্বসম ত্রিভুজর অনুরূপ বাহু অনুরূপ কোণ অনুরূপ সবু শীর্ষবিন্দু সবু সমান তাহলে ইয়ার অনুরূপ বাহু এবি ইয়ার অনুরূপ বাহু না সিডি মানে এবি সহিত সিডি সমান তাহলে আমি এটি প্রমাণ করিয়া পই প্রমাণ ছিল না এবি যা ইকুয়াল সিডি যা তাহলে আমি প্রমাণ করদেলে এটা আছে প্রমেয় 2.4 সরিগলা যদি সে কইতিব দুইটি সর্বসম যেমিতি উপাদান 9 রে थिला দুইটি সর্বসম বৃত্তরে के दुईटी ज्या द्वारा उत्पन्न होतबा केंद्रस्थ कोण जदि समान हैला तेबे ज्या दुई सर्वसम माने किपरि करबा ना जेहेतु S1 और S2 कोण सर्वसम वृत्त माने सेमानंकर व्यासार्ध कोण समान माने AB माने OA इज इक्वल टू OC OD ओ सब समान हबो माने एई त्रिभुजर OA ए त्रिभुजर O2C ए त्रिभुजर O1B ए त्रिभुजर O2D ଆଉ ଏ ତ୍ରିଭୁଜର AO1B CO2D କୋଣ ସମାନ ହେଇଯିବ କୋଉ ସିକ୍ୱେନ୍ସରେ ବାହୁ କୋଣ ବାହୁ ତାହେଲେ ଦିଟା ତ୍ରିଭୁଜ ସର୍ବସମ ହେଇଗଲା ତାହେଲେ AB ସହିତ CD ସମାନ ହେଇଗଲା ଏଟା ହେଲା ଦୁଇଟି ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜ ଦତ୍ତ ଥିଲେ ଆମେ ଏଭଳି କରି ପାରିବା